Praise the Lord. प्रभु की नाम की स्तुति हो। First, I like to confess that I am not at all worthy to stand in the God's presence in the midst of saints. It's all by grace alone. सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ, यहाँ पर खड़ा रहने के लिए मुझे बिल्कुल योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सर्वात प्रथम मला हे सांगायचं आहे की या ठिकाणी उभं राहण्याची माझी लायकी नाही, परंतु परमेश्वराच्या कृपेने मला उभं केलं आहे. I was born in a wealthy non-Christian family. Right from my birth till I received the Holy Spirit, all the days of my life was in pain, suffering, reproach, shame, etc., etc. मैं जो है एक नामधारी मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हम जो है बहुत ही संपन्न कुटुंब में परिवार में हमारी जन्म हुई थी, तो भी हमारे जीवन में कई प्रकार की निंदा, परेशानी, दर्द, कई प्रकार की नामधराई, ऐसे कई दुख की मार्गों में से होकर गुजरा था। My grandma alone was in this faith. मेरी दादी माँ जो है सिर्फ इस सच्चाई में दिखाई देती है। माझी आजीच फक्त ह्या विश्वासामध्ये होती. When I was born, the doctors found that I was born without anal hole, the hole through which the human waste comes out. जब मेरा पैदाइश हुई थी उस वक्त जो है मेरे शरीर में जो है एनल पोन जो है उसका रहित होकर मेरे शरीर में दिखाई दिया. आणि जेव्हा माझा जन्म झाला तेव्हा शरीरातून बाहेर घाण टाकण्यासाठी जे आपल्याला छिद्र असतं ते छिद्र मला नव्हतं. Anal hole. The doctors tried to make the hole, but at that time I was dying and the doctors gave up. आणि ते छिद्र तयार करण्यासाठी डॉक्टरांनी त्यांनी प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न ते असफल झाले. उसे निकालने के लिए जो है वैद्य ने बहुत ही जो है यत्न किया था, लेकिन उन्होंने इस बात में निष्फल असफल होकर दिखाई दिया. My grandma and saints of God prayed for my life and the Lord answered their prayers and I am living now. माझ्या आजीने आणि सेवकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि त्या प्रार्थनेने मी आज जिवंत आहे. मेरी दादी माँ और जो है सारी सेवकों ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, उनकी प्रार्थना के कारण आज मैं जीवित हूँ. There were 3 major complications in my body. माझ्या शरीरामध्ये 3 असे मुख्य प्रश्न होते. मेरे जीवन में जो है ऐसे 3 प्रकार की सवालें दिखाई देती है. First, the doctors made the anal hole, but I was not able to control the waste that was coming out of the hole. So as a reason I used to wet my pants and there was always a bad odor around me and I was a stinking person always. आणि शरीरातून घाण बाहेर काढण्यासाठी जे छिद्र मला नव्हतं ते डॉक्टरने तयार केलं तरी देखील मी त्याच्यावर काही ताबा ठेवू शकत नव्हतो आणि ह्यासाठी माझ्या आजूबाजूला नेहमी घाणेचा वास येत असे. इस तरह जो है एनल होल से जो है सारे जो भी गंदगी है और जो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे काम है सब बाहर निकालने के लिए सोचा था, लेकिन उस काम जो है असफल होने के कारण मेरी चारों ओर जो है बहुत ही दुर्गंध और गंदगी की बास वहाँ पर होते थे. In my school days I was kept in one corner of the class. I was not able to mingle with others. I was not able to play sports. I was not studying well. Every boys used to mock at me and tease me because of the stinking smell. माझ्या शाळेमध्ये मला एका कोपऱ्यामध्ये ते ठेवत असत, दुसऱ्यांबरोबर ते मिसळू देत नसत, मला खेळू देत नसत आणि सर्व मुलं जे आहेत ते मला चिडवत असत, मला नाव ठेवत असत. इस तरह मेरे शरीर से दुर्गंध आने के कारण जो है मैं जो है अपनी कक्षा में एकदम एक कोने में बैठता था और सारे लड़के और जो भी दोस्त मित्र थे मुझे बहुत छेड़ते थे. इस वजह से मैं बहुत ही दुखित होता था. As a result, deep inside me I was longing for love and recognition. आणि ह्या कारणास्तव माझ्या अंतःकरणामध्ये मला प्रेमाची गरज होती आणि मला लोकांनी ओळखावं ही माझी गरज होती. इस तरह जो है मेरा भीतर एक प्रेम का जरूरत था, उस प्रेम की खोज में मैं दिखाई देता हूँ. So I stole the money from my house and I gave to my staffs and so that I could
I could make them attentive towards me. आणि यासाठी मी माझ्या घरातून पैसे चोरत असे यासाठी की त्या लोकांनी माझ्याकडे लक्ष द्यावं। इस तरह जो है मैं अपने घर से पैसा को चोरी करता था और अपने सारे लोगों को दोस्तों को बांटता था। Once when I was stealing, I was caught by my father. My father beat me with his belt and I fell down with heavy pain. एकदा अशीच पैसे चोरी करत असताना माझ्या वडिलांनी मला पकडलं, त्याने मला त्यांच्या बेल्टने खूप मारलं आणि मी खाली पडलो। इस तरह पैसा चुराते वक्त एक दफा ऐसा हुआ था, मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ा और अपने बेल्ट से मारा था और उस मारने के कारण जो है बहुत ही दर्द मैंने अपने जीवन में अनुभव किया था। I was as if I was in total darkness and I was crying the whole day. मला असं वाटलं मी पूर्ण अंधारात आहे, पूर्ण दिवस मी रडत होतो। इस तरह जो है मारने के बाद में बहुत अंधकार में दिखाई दिया, वो दिन पूरा मैं रोते रहा। At that time, the servants of God from this church visited our house. तेव्हा ह्या मंडळीचे जे सेवक आहेत त्या दिवशी माझ्या घरी आले। उस वक्त जो है इस कलीसिया के एक परमेश्वर की दासों ने मेरे घर का दर्शन किया था। Lord prophesied through them, saying, "Your mother may forget you, but I will not," said the Lord. त्या सेवकांद्वारे परमेश्वर भविष्यवाणीद्वारे माझ्याशी बोलला, तुझी आई तुला विसरेल परंतु मी तुला विसरणार नाही। उस परमेश्वर की दास के जरिए परमेश्वर भविष्यवाणी के जरिए बातें किया था, तेरी माँ ने तुझे भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कदापि नहीं भूलूंगा। First time in my life I felt love in my heart. माझ्या जीवनामध्ये पहिल्यांदाच माझ्या अंतःकरणामध्ये मला प्रेम अनुभवता आलं। मेरे जीवन में सबसे पहली दफा जो है मेरे भीतर मेरे जीवन में एक प्रेम को एहसास मिला। That day I accepted Jesus as my savior. त्याच दिवशी येशू ख्रिस्ताला माझा वैयक्तिक तारणारा म्हणून मी स्वीकारलं। उस वक्त यीशु मसीह को मैं अपनी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया हूँ। After receiving the Holy Spirit, पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतर, पवित्र आत्मा पाने के पश्चात a great change started to occur in my life. परत एकदा माझ्या जीवनामध्ये काही बदल मला होताना दिसले। मेरे जीवन में ऐसी कुछ जो है बदलावट परिवर्तन आते मैं देखा। I had the joy of spirit, I had confidence. With that confidence, I started to mingle with others. I started to play sports and I started to study well. आणि माझ्या आत्म्यामध्ये मला आनंद हर्ष वाटू लागला, माझ्यामध्ये धैर्य आलं, मी लोकांबरोबर मुलांबरोबर मिसळू लागलो, मी खेळायला लागलो आणि अभ्यासामध्ये पण पुढे जायला लागलो। मुझे आनंद मिली, साहस हुई थी और इस वजह से मैं अच्छे से पढ़ने लगा और खेलने लगा, दोस्तों के साथ जो है मिलजुल कर रहने लगा। But to finish my college studies, staying in a hostel, I definitely need a miracle to happen in my life. परंतु माझा कॉलेजचा अभ्यास संपवण्यासाठी मला हॉस्टेलमध्ये जर राहावं लागत असेल तर त्या ठिकाणी मोठा चमत्काराची गरज होती। जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई में मैं दिखाई देता हूँ उस वक्त मेरे जीवन में ऐसा एक आग्रह दिखाई देता था, कुछ तो कुछ मेरे जीवन में एक अद्भुत काम होना चाहिए। I needed healing. मला आरोग्याची गरज होती, मुझे चंगाई का जरूरत है। I believed the word of God saying, "I am the Lord that healeth thee." परमेश्वराचं वचन जे म्हणतं मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर आहे, त्याच्यावर मी विश्वास केला। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हुआ हूँ, इस वचन को मैं बहुत ही विश्वास किया। One particular servant of God who had the gift of healing in this church prayed for my healing. ह्या मंडळीचे एक सेवक होते, त्यांना आरोग्य देण्याचं दान होतं, त्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली। इस कलीसिया के एक फलाना सेवक जो है मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना किया था। While he was praying, I felt the touch of Jesus in my anal hole. जेव्हा त्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली तेव्हा त्या छिद्रामध्ये येशूने हात ठेवलेला आहे असं मला जाणवलं। मेरा एनल होल के ऊपर यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाया, छुआ, ऐसा एक स्पर्श मुझे होना चाहिए था। Greater is he that is within us than that is in this world. जो तुमच्यामध्ये आहे तो ह्या जगामध्ये राहणाऱ्यापेक्षा मोठा आहे। जो संसार में है उससे बढ़कर वो बड़ा है जो मुझ में है। The muscles started developing in the anal hole. माझ्या त्या छिद्रामध्ये एनल होल मध्ये तिथं मसल येऊ लागले। एनल होल का जो वह का जो नसी जो है वो सब जो है काम करना आरंभ हुआ था। Miracle 2. My right kidney was 95% not working. As a result, right from my childhood, I was always in terrible pain and fever. दुसरा चमत्कार म्हणजे माझे उजवी जी किडनी होती
ती 95% काम करत नसे, म्हणून मला लहानपणापासून खूप वेदना होत्या. दूसरा अद्भुत काम ये था, मेरा दाहिना किडनी जो है वो 95% जो है वो काम नहीं करता था. परमेश्वर वो बहुत ही दर्दजनक होकर दिखाई देता है. इसके विषय में In my youth stage, this right kidney started to infect the other parts of the body. मी जेव्हा तरुण झालो तेव्हा ही जी माझी उजवी किडनी आहे ती इतर गोष्टींना देखील त्रास देऊ लागली. मेरी जवानी की उम्र में जो है मेरी दाहिनी किडनी का उसका जो असर है बाकी शरीर के अंगों में फैलता था. At that time, the doctors warned me to remove the kidney immediately. तेव्हा डॉक्टरांनी मला अशी चेतावणी दिली, ती किडनी तू लवकरात लवकर काढून टाक. उसके पश्चात वैद्यों ने तुरंत मुझसे कहा था उस किडनी को निकाल दे. But at that moment, the Spirit of God guided me to the doctrine of divine healing. त्यावेळेला परमेश्वराच्या आत्म्याने मला दैवी आरोग्याच्या ह्या विचारांकडे, ह्या प्रचाराकडे आणलं. लेकिन उस वक्त परमेश्वर की आत्मा मुझे चेतावनी दिया था, तू ईश्वरी चंगाई के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए. All my life was in dialysis, medical care with medicines like Fernantin, Pyridine, Alkazim. Many doctors would have known this. But once I stopped the medicine, right from that day till now, because of this kidney problem, I never had fever and pain. तोपर्यंत माझ्या आयुष्यामध्ये नेहमी डायलिसिस चालू होतं, नेहमी औषधं चालू होते, परंतु दैवी आरोग्याच्या त्या उपदेशावर मी विश्वास केला. ते मेडिसिन जे औषध आहेत ते मी सोडले. तेव्हापासून आतापर्यंत त्या किडनीने मला त्रास दिला नाही. आता मी परत आजारी झालेलो नाही. मेरी जिंदगी भर जो है मैं वैद्यों के पीछे जाना और जो है मैं दवाई के पीछे जाना, इस तरह जो है मेरा जीवन दिखाई दिया था. लेकिन ईश्वरी चंगाई की सच्चाई के लिए जब मैंने खड़ा हुआ था, उस वक्त से लेकर मेरे जीवन में कोई ऐसा दर्द, ऐसा किडनी की समस्या, ऐसी बुखार, ऐसी चक्कर बिल्कुल नहीं आते थे. Greater is He that is with us than that is in this world. This right kidney, this dead kidney is still working by the grace of God. जो आपल्यामध्ये आहे तो ह्या जगामध्ये राहणाऱ्यापेक्षाही मोठा आहे. परमेश्वराच्या कृपेने आता ती उजवी किडनी अजून देखील काम करत आहे. जो हमारे अंदर है वो उस दुनिया में जो है उससे बहुत ही बड़ा और महान है, क्योंकि मेरा दाहिने किडनी जो है जो काम नहीं करता था वो काम करना आरंभ हुआ, और वो जो है अभी तक जिंदा है. जो मरा हुआ किडनी था अभी भी काम कर रहा है. Third miracle. तीसरा चमत्कार, तीसरा अद्भुत काम. In my youth stage, I found that I cannot have children, and I consulted a doctor, and the doctor said, God doesn't fill all pockets, He keeps some pockets empty. Marry but have no children. आम्हाला तरुणपणामध्ये हे समजून आलं की मला मुलं बाळ होऊ शकणार नाही. मी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. ते डॉक्टर मला म्हणाले की परमेश्वर प्रत्येक खिशे काही भरत नाही आणि तू लग्न कर पण तुला मुलं बाळ होणार नाहीत. जब मेरी जवानी की उम्र में जो है मैं जो है बाल बच्चों के लिए जो है बहुत ही आग्रह करता था, और उसका वो अनुभव जो है मेरे जीवन में नहीं दिखाई दिया. वैद्यों के पीछे भी मैं गया था, और उसके बाद जो है परमेश्वर मुझे सलाह दिया था. This deeply depressed me because of the thought I could not have a marriage life. आणि जेव्हा मला हे समजलं की मला कौटुंबिक जीवन जगता येणार नाही, तेव्हा मी फार दुःखामध्ये गेलो. मैं जो है परिवार की जीवन के लिए जो असफल हो, इस बात को सोचकर मैं बहुत ही परेशान होता था, और बहुत ही मेरे अंदर दुख दर्द दिखाई देता था. At this junction, my father, who is a non-believer, he was looking for a bride for me in a non-Christian family. आणि ह्याच वेळेला माझे वडील जे ह्या विश्वासामध्ये नाही आहेत, ते माझ्यासाठी एक मुलगी शोधत होते. इसलिए जो है मेरे पिताजी जो है मेरे ब्याह के लिए मुझे रिश्ता ढूंढ रहा था. वो दूसरी कलीसिया से उसने लड़की ढूंढने लगा. I took a piece of paper and I noted 8 points about my future wife, and I prayed to God, I want a wife with these 8 conditions. मी एक कागद घेतला, त्या कागदाच्या चिठ्ठीवर मी 8 असे मुद्दे लिहिले आणि परमेश्वराला सांगितलं, परमेश्वरा ह्या 8 मुद्द्यांप्रमाणे मला माझी भविष्यामध्ये असलेली पत्नी पाहिजे. मैं एक कागज लिया था और उसके ऊपर जो 8 विषय लिखा, और उस विषय के अनुसार मेरी जो आने वाली भविष्य की पत्नी जो है उनके अंदर ऐसी जो गुण दिखाई देना चाहिए. For the glory of God, I'll tell you few points. परमेश्वराच्या गौरवासाठी त्यातले काही मुद्दे सांगतो. उनमें से प्रभु की महिमा के लिए मैं कुछ बताता हूँ. Point 1, she should be like my mother. Point
0.2, she should have been received Holy Spirit, she should have been in this faith. She should have a particular name called Priya because I like that name. Above all, she should accept my inability to have children. आणि त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे ती म्हणजे आईसारखी असली पाहिजे, तिला पवित्र आत्मा मिळालेला असला पाहिजे, ती ह्या मंडळीची असली पाहिजे. मला प्रिया हे नाव आवडतं म्हणून त्या मुलीचं नाव देखील प्रिया असलं पाहिजे. आणि मला ह्या सगळ्या मुलं संतान होणार नाही ती अडचण आहे, तिने ते देखील मिळवलं पाहिजे. वो जो है आने वाली जो लड़की है, मेरी माँ को अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए, पवित्र आत्मा पाना चाहिए, एक अच्छा विश्वासियों को रहना चाहिए और सबसे बढ़कर उसका नाम प्रिया होना चाहिए, क्योंकि उस बात जो है उस नाम मुझे बहुत ही पसंद होता था. और इस तरह जो है उसके अंदर और यह भी था मेरे जीवन में बच्चा नहीं होएगा, इस तरह अनुभव होने के बावजूद भी वो मेरे साथ शादी करने के लिए अनुमति होना चाहिए. Everything looked next to impossible. सर्व गोष्टी अक्षरशः अशक्य होत्या. अक्षरिक तौर से इन सारी बातें जो है बहुत ही असंभव था. The Lord spoke with a particular girl who is of the same faith. She was also a secret believer and she was praying to God for freedom to worship because her family was also a non-believer family. आणि ह्या विश्वासामध्ये असलेली एक मुलगी होती, ती देखील एक गुप्त अशी ख्रिस्ती होती आणि तिची इच्छा होती, ती परमेश्वराकडे प्रार्थना करत होती की परमेश्वराची उपासना तिने मुक्तपणे करावी म्हणून ती परमेश्वराकडे प्रार्थना करत होती. इसी कलीसिया की एक विश्वासिनी थी और वो गुप्त विश्वासी थी और उसे आजादी से आराधना करना था और उसके साथ परमेश्वर मुलाकात किया. We didn't know each other, we haven't heard about each other. Her name was Priya. She was exactly like my mother. आणि आम्ही एकमेकांना ओळखत नाही, आम्ही एकमेकांशी कधी बोललो नाही. परमेश्वर तिच्याशी बोलला आणि ती माझ्याकडे आली तेव्हा तिचं नाव प्रिया आहे. हम पहले एक दूसरे से नहीं मिला था और बिल्कुल परिचय भी नहीं था और उसका नाम प्रिया है. The Spirit of God spoke with her about me, about my physical problem and asked her to surrender even if she becomes childless. परमेश्वराचा आत्मा तिच्याशी बोलला आणि परमेश्वराच्या आत्म्याने माझी जी शारीरिक कमतरता आहे तिला सांगितली आणि तिला सांगितलं की ती जरी संतान विरहित राहील तरी देखील तिने परमेश्वराच्या योजनेसाठी समर्पण केलं पाहिजे. परमेश्वर की आत्मा बातें किया था और वो शादी करने के लिए स्वीकार किया और यह बात भी उसको मालूम होने से भी मुझे संतान नहीं हो सकता, फिर भी वो शादी के लिए जो है तैयार हुई. Keeping the desire to worship Lord in freedom as first priority, she surrendered to the God's will. परमेश्वराची उपासना मुक्त रीतीने तिला करता येईल ही तिची पहिली इच्छा होती म्हणून तिने परमेश्वराच्या इच्छेला समर्पण झाली. परमेश्वर की आराधना आजादी रीति से करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए ऐसी बातें होने के बावजूद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई. The moment she agreed, both the families started doing marriage proposals. आणि तिने जेव्हा होकार दिला तेव्हा दोन्ही कुटुंबांमध्ये ते सर्व बोलणं होऊ लागलं. ऐसा होने के पश्चात दोनों परिवारों के बीच में शादी की बात हुई थी. Greater is our Lord Jesus who is with us than that is in this world. आपला येशू ख्रिस्त जो आपल्यामध्ये आहे तो ह्या जगामध्ये असलेल्यांपेक्षा मोठा आहे. संसार में जो है उससे जो है महान जो हमारे अंदर है वो सबसे महान है और महान परमेश्वर है. Yes, our marriage was a miracle of Jesus. हो, माझं जे लग्न आहे ते परमेश्वराचा एक मोठा चमत्कार आहे. इसलिए मेरा विवाह जो है परमेश्वर ने की हुई एक अद्भुत काम है. First 4 months I didn't tell about my ailment to my wife. पहिले 4 महिने मला जी आहे ती अडचण मी माझ्या पत्नीला सांगितलं नाही. पहली जो 4 महीना था मैं अपना जीवन की जो रुकावट है उसे अपना पत्नी से नहीं बताया. When I told her, she then only revealed how God has told about me, how God strengthened her before the marriage itself. आणि मग मी जेव्हा तिला सांगितलं तेव्हा तिने देखील कबूल केलं की लग्नाच्या आधीच परमेश्वराच्या आत्म्याने तिला ह्या सर्व गोष्टी सांगितल्या होत्या. जब इन बातों ने मैंने उससे बोला था और उसको पहले परमेश्वर की आत्मा जो बताया था और शादी के पहले जो परमेश्वर की आत्मा उसे चिताया और समझाया तो उन सारे बातों को जान लिया. One day we fasted and prayed for children. It was a tiring meeting Saturday evening.
आणि एकदा एका टॅरी मीटिंगला असा शनिवारी संध्याकाळी आम्ही उपवास घेतला आणि मुलांसाठी आम्ही प्रार्थना केली. एक दिन शनिवार को हमने दोनों ने उपवास लिया था और बच्चे के लिए प्रार्थना किया और बाटजोने की सभा में गया था. That day, the power of God touched both of us. त्या दिवशी परमेश्वराच्या शक्तीने आम्हा दोघांना स्पर्श केला. उस वक्त परमेश्वर की शक्ति जो है हम दोनों को स्पर्श किया था. By the grace of God, we had in 9 months' time a girl child, and in another 2 years' time, the Lord spoke with us and gave a boy child. आणि 9 महिन्यानंतर परमेश्वराने एक मुलगी आम्हाला दिली. 2 वर्षांनंतर परमेश्वराने एक मुलगा देखील दिलेला प्रभु आहे. की स्तुति हो. 9 महीने की पश्चात जो है परमेश्वर ने एक लड़की बच्चा दिया. 2 साल के पश्चात और लड़का बच्चा भी दिया. Who is greater? मोठा कोण आहे? सबसे महान कौन है? Greater is the Lord Jesus who is with us than that is in this world. येशू ख्रिस्त जो आपल्या बरोबर आहे तो मोठा आहे. ह्या जगामध्ये आहे त्यापेक्षा मोठा. यीशु मसीह जो हमारा साथ है वो सबसे बड़ा महान है और जो संसार में रहते हैं उससे भी वो महान है. I like to conclude my testimony with just one more miracle. आणि माझी साक्ष मी एक चमत्कार सांगून संपवणार आहे. मेरे जीवन के एक और अद्भुत काम को बताकर मैं अपनी साक्षी को समाप्त करूंगा. We were once a wealthy family, but one wrong move, we lost all the wealth. आम्ही फार श्रीमंत असे कुटुंब होतो, परंतु एक चुकीची अशी एक घटना घडली आणि सर्व आम्ही गमावून बसलो. हम लोग जो है बहुत ही अमीर परिवार का था, लेकिन ऐसा एक घटना घटी कि हम लोग ने सब कुछ खो दिया. Before we had a business, now also we have a business. Before we had a car, now also we have a car. Before we had houses, now also we have houses. But the difference is, now we have everything by the grace of God. आधी देखील आम्हाला एक मोठा व्यापार होता, आता देखील व्यापार आहे. आधी एक गाडी होती, आता देखील एक गाडी आहे. आधी घर होते, आता देखील घर आहे. परंतु फरक हा आहे की आता हे परमेश्वराच्या कृपेने आहे. पहले हमें व्यापार था, अभी भी व्यापार है. और पहले जो हमारे पास कार था और अच्छे अच्छे घर थे, अभी भी कार और अच्छे अच्छे घर दिखाई देता है. लेकिन अंतर यह है कि अभी जो है परमेश्वर की दया से इन सारी बातों की हम लोग प्राप्त किया. By the grace of God, we have greater joy in this little than the joy we had in surplus. परमेश्वराच्या कृपेने जे आता लहान आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला मोठा आनंद आहे, जो आनंद आम्हाला आधी जास्त होता तेव्हा नव्हता. परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर जो है हम जो महान है, हमें जो इतना दिया है आगे को भी हमें सहायता करेगा. In one word, if I have to wind up my testimony, it is the word of God. Dear child of God, His grace is sufficient for us. परमेश्वराच्या बाळा, परमेश्वराची कृपा आपल्याला पुरी आहे हे सांगून माझी साक्ष मी संपवत आहे. परमेश्वर की बच्चे प्यारी लोगों, एक विषय को कहते हुए मैं सब गवाही को समाप्त करता हूँ. परमेश्वर की अनुग्रह जो है हमारे लिए काफी है, इतना ही हमारे लिए काफी है. Praise the Lord.